जय गुरु दर्शक बंधु मु आदित्य आपण स्वागत करे हमर कार्यक्रम किछि स्मृति किछि अनुभूतिर वेब सीरीज को। वास्तविक आचार्य श्री श्री दादांकर श्रीमुखर कथा ए मनीषर आज केते जन्म जाइछि से कथा से जानिबो, केते जन्म जीव से कथा भी से जानिबो। एई जन्म पाखरे आमे ऋणी, एई जन्म पाखरे आमे कृतज्ञता ज्ञापन करिवा दरकार, कारण एई जीवन आमको श्री श्री ठाकुर को पाखरे चरण आश्रित करिछि। आ सेमिति जणे भक्त मनीष, सेमिति जणे साधक मनीष जे ठाकुर को जीवन रे ग्रहण करी दीर्घ जीवन अनेक स्मृति अनेक अनुभूति साउंटिचंदी। से वृत्तिगत जीवन भितर ओडिशा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय डीन थिले एवं सबुठार बड़ परिचय तांकर श्री 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 ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सह प्रतिनिधि डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति तांकर सहित आज आम आलोचना करी अनेक स्मृति अनेक अनुभूति साउंडिबा। 78 मसीहा परवर्ती अवस्था श्री श्री बर्दा और ओडिशा सत्संग को नहीं आउ किछि स्मृति आउ अनुभूति आमे जानिबा। परम पूजा श्री श्री बर्दा जे सूचना देली 1977 मसीह व्यापक परिक्रमा करथिले, ओडिशा विस्तृत अंचल जाइथिले एवं परवर्ती अध्याय 1978 मसीह सर्वभारतीय उत्सव एठारे संगठित करथिले। एई जे दुईटी कथा जदि आमे चिंता करिया, गभीर चिंता करिया, परम पूजा श्री श्री बर्दांकर संस्पर्श आसी सानिध्य आसी ओडिशार अगणित गुरु भाई माँ माने सेमानक मनरे उद्रेक होइथिला, उत्साह जागृत होइथिला, परम पिता पई किछि कर्म करियार गोटे प्रेरणा सृष्टि होइथिला। जो जो जगह को बर्दा क्षणिक पई मध्य जाइछंती, खूब अल्प समय मध्य अवस्थान करछंती, सेठारे देखाला तांको भितर गोटे संगठित भावे सत्संग कार्यक्रम पई मध्य प्रेरणा सृष्टि होला। 1978 मसीहा पर परम पूजा श्री श्री बर्दा 1982 मसीहा एप्रिल मास आसती एवं ये जो ओडिशा रे 1982 मसीहा से आसती 14 तारीख एप्रिल मास 14 तारीख पुरी यात्रा करती। 14 एप्रिल 1982 ठारू से 21/8 पर्यंत 4 मास 7 दिन अवस्थान करती ओडिशा रे। विशेषकर पुरी रे तांकर अवस्थान बहुत दिन थिला। पुरी ठारू से विभिन्न जगह जो जाइछंती, किंतु पुरी रे ही 82 मसीहा रे बर्दा विशेष अवस्थान करथांती। पुरीर तत्कालीन अवस्था ठाकुरारी अवस्था एक स्वयं संपूर्ण नथिला, से मध्य एक परीक्षा समय थिला, जो समय सत्संगर संबल मध्य विशेष नथिला। परम पूजा श्री श्री बर्दा एवं ओडिशा केवल नुहे भारत वर्षर अगणित गुरु भाई माँ मान जे जहाँ किछि दायित्व से तुलाइवाई, जदिव प्रथम अवस्था परम पूजा श्री श्री बर्दा तरफ किसी करते विनायक कहीं डाक कही विनायक मु तो ये तुम अतिथि हिसाब से आसी केवल दे लगी तुम कौन कर लगी। विनायक नूतन योजना करती ओडिशार विभिन्न सत्संग केन्द्र बिहार गुड़िक जदिव से एत संगठित नई तथापि यही योजना माध्यम प्रत्येक गोटे आनंद बजार गोटे दायित्व दिखती, जो दायित्व को तो पूर्णांग करने आम आ गोटे कथा कही रखे। ये 82-89 मसीहा गोटे थिला पूरी सत्संग ठाकुरबाड़ी और विशेषकर ओडिशा सत्संग गोटे भित्तिभूमि कहले अत्युक्ति हो ना। ओडिशा सत्संग दानाबंधे पूरी सत्संग ठाकुरबाड़ी क्रियाकलाप को नहीं तेणु 82-89 7 वर्ष पर्यंत आम मन पड़ुछि समस्ते घर द्वार संसार समस्त जे जदिव चाकरी बाकरी व्यवसाय किसी तो वैश्विक क्रियाकर्म थिला, समस्त भर गोटे मतुआ भाव आसी। परम पूजा श्री श्री बर्दा आशीर्वाद को मुक्त करने जो अभाव अनंत सब था विभिन्न था पूरी अवस्थान समय बहु किसी लीला संगठित होती। परवर्त अध्याय विशेष समय आपंकर नष्ट करने चाहूना मुझे गढ़ई जाऊँगी। परवर्त अध्याय 1989 मसीहा 7 वर्ष व्यवधान परम पूजा श्री श्री बर्दा आसती। यही 7 वर्ष व्यवधान जे आसती से मातृमंदिर आम सरी एवं पुरीर श्रीमंदिर स्वयं संपूर्ण होता, जो श्रीमंदिर उद्बोधित हुए
यही जून 12 तारीख दिन परम पूजा श्री बर्दा से दिन बहुत पूरी श्रीमंदिर भर जदिव मे 10 तारीख दिन आनुष्ठानिक भाव आज आचार्य परम पूजा श्री दादा आनुष्ठानिक भाव यहाँ उद्बोधन करते किंतु से कहले जे बाबा जो दिन जाइटा ही तुम उद्बोधन उत्सव तो जून मास यही मास एक पवित्र मास यही जून मास 12 तारीख दिन पूरी श्रीमंदिर प्रथम मंदिर जे कि ओडिशार प्रथम मंदिर जे कि उद्बोधित होता ओडिशार प्राण केन्द्र कहले अत्युक्ति होगा नहीं आज से नीलाचल आज बहुत धन्य हो उठी समस्त पुरुषोत्तम जे विगत स्मृति को आज आधार कर आज पुरुषोत्तम जो धारा आज श्री श्री ठाकुर जो अम्य आशीर्वाद आज बहुत फलवती हो पारा से 1999 मसीह एप्रिल मास जुलाई मास पर्यंत दीर्घ 4 मास पाखापी बहुत से अवस्थान करते 1999 मसीह अवस्थान समय परम पूज्य श्री श्री बर्दा बहु भाव में विभिन्न जगार आगंतुक भक्त मानक आशीर्वाद प्रदान करते जदिव परम पूजा श्री श्री बर्दा से को जगह को विभिन्न जगह को जीवार समय नाला परम पूज्य श्री श्री दादा परम पूजा श्री श्री बर्दा आशीर्वाद को बहन कर अगणित गुरु भाई माँ बहु भाव में बहुत से सब क्रियाकर्म बहुत सहायता करते आशीर्वाद दौरान जहाँ कि प्रशासनिक काम से परम पूजा श्री श्री बर्दा आशीर्वाद क्रमे से बहुत सत्संग प्रशासक थे केवल सत्संग प्रशासक नुहे प्रति ग्राउंड लेवल प्रति भाई और माँ को उत्साहित कर श्री श्री दादा अनेक भाव बहुत क्रियाकर्म को त्वरान्वित करती प्रत्येक कार्यकलाप अग्रगति बहुत निरीक्षण करती से समय भुवनेश्वर आचार्य भवन अगस्ट 4 तारीख दिन परम पूजा श्री श्री बर्दा प्रथम कर नूतन आचार्य भवन पदार्पण करते जो आम उत्सव परिपालन करूँ और परवर्त अध्याय 1992 मसीह परम पूजा श्री श्री बर्दा आसती 92, 93, 94 क्रमागत भाव जपरी 76, 77, 78 आसते 1992 मसीहा से अनेक किसी सत्संग भावना रही किंतु ओडिशा सत्संग किछिटा किसी बयस प्राप्त होता बहु कर्मी या सत्संग कलेबर बहुत वृद्धि पाई 1993 तदनुपाति 4 मास काल अवस्थान करते 1994 आम एक काल वर्ष जो समय परम पूजा श्री श्री बर्दा आम आखिर उदाहरण को चली जाते जो दिन से दिन से शोकाकुल परिवेश ठाकुरबाड़ी से दिन बड़ती कहते आमाके एक दिन बाबा बोले आम आमार जन एक मुठ माटी बहुत देवघर राखी परम पूजा श्री श्री बर्दा ये कथाटी कहते आज बहुत फलवती करेंगे से ठाकुरबाड़ी ही चिरदिन रहीगले कि आश्रम को गले ठाकुर पाखे से समाधिपीठ स्थले बड़मा समाधिपीठ स्थल प्रणाम कले मन में गोटे अभाव रही जाए गोटे फांग रही जाए जे पूरी आसी से परम पूजा श्री श्री बर्दा समाधिपीठ स्थल प्रणाम कलापर से बहुत परिपूरित हुए आज सत्संग ठाकुरबाड़ी परम पूजनिया बड़बुद्धी भाषा ये गोटे आम पवित्र क्षेत्र होगा गोटे तीर्थ क्षेत्र होगा जो क्षेत्र को आज गोटे परम पूजा श्री श्री बर्दा निजस्व कर ठाकुरबाड़ी से नहीं से जगह चिरदिन ही रहीगले तेणु आज परम पूज्य बंद आचार्य श्री श्री दादा आज सत्संग को त्वरान्वित करने अनेक किसी लीला कर बर्दा रहा समय बहु आगंतुक भक्त आसती एकदा आमर तत्काल जे गौहाटी विशिष्ट कर्मी कामिन डेका आसती से दिन दादा मत आत्मजन कथार आर्टिकल लिखिं श्री श्री दादा स्वहस्त लिखित मत रही कामिंदा पचारे कामिंदा अपनी पूरी ऐसे कि देखছেন कामिंदा कहले मुझे उपस्थित थी कामिंदा कहला आज्ञा मुझे होटेल रोचे से होटेल बॉय को पचारि तुम पूरी दर्शनीय जिनस कौन अच्छी पिलाटी शिक्षित एवं मत कहला दुईटी जिनस देखार अच्छी गोटे है तुम देख दारू ब्रह्म जगन्नाथ को देख आज जीवंत जगन्नाथ को देख जीवंत जगन्नाथ कौटी अच्छा ना जो ठाकुरबाड़ी देखा से जीवंत जगन्नाथ अच्छा ये कौन कथार कथा नुहे से दिन आसती आमर पुरीर पंडा जे कि ठाकुरबाड़ी पंडा रायगुरु महाशय आसती प्रति थर से आसिले श्री श्री दादा पाखे दर्शन करते आम दादा पाखे बसी था दादा को दर्शन कर जाती हठात से दिन से उठी जाइए ऊपर तो चली जाइए से दिन बर्दा को दर्शन करी दौड़ी एथि जोर आसुँच धईस जाती दादा देखिए कौन रायगुरु महाशय ऊपर को गले धईस आसुँच
ପଚାରିଲେ ଯେଉଁ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ବି କହିପାରୁଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ କହିଲେ ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନେଇ ଦେଇଛି ସେ ଚକା ନୟନକୁ ଯଦି ଦେଖିଦେଲି ମୋ ଭିତରେ ଖାଲି ଭୟଭୀତ ହେଇ ଉଠିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର যে কথারে জীবননাথকে হেরাই ফেলে জগন্নাথ দেখতে গেলি, জীবননাথ যে জগন্নাথ অহংকারতে দেখতে না পেলি, অহংকার বশত অনেক সময় আমি তাকে সে দর্শনকে উপলব্ধি করিপারু না। সে দাদা পাখে থরে বসি থাও, জনে ভদ্র ব্যক্তি আসিথাନ୍ତି ঠেকা লগাইଥାନ୍ତି মুন্ডরে এবং ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲୋକ। ଦାଦା କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମହାରଣା, ବୈଷ୍ଣବ ନାୟକ ଜଣେ ଆମର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ এবং ବହୁତ ଉଚ୍ଚପଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ତ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲୋକ। ଦାଦା ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି ପଚାରେ ତ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଖାଇକି ନା। ମୁଁ କଥାଟା ସେଦିନ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ମହାତ୍ମାଜୀ ଯେ ଛେଳି ଖାଆନ୍ତି ଦାଦା ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଟିଏ, କଲେଜ ପଢ଼ା ପିଲାଟିଏ। ସେଠୁ କହିଲା ଯେ ଦାଦା କହିଲେ ତୁମ ରୀତିଙ୍କ ନାମ କେତେ? ଜଣେ ରୀତିଙ୍କ ନାମ କହିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ରୀତିଙ୍କ ନାମ କହିଲା ତାଙ୍କ ରୀତିଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ରୀତିକ ଯେଉଁ ଜଳଧର ମୁଦ୍ରା। ମୋତେ ଦାদা କହିଲେ কি বলছে? ওনার ঋতিক হচ্ছে এই ভাই, ওনার ঋতিক হচ্ছে জলধর মুদুলি। দাদা कहले জলধর মুদুলের ঋতিকে আজ্ঞা বিকাশ চন্দ্র ভৌমিক, বিকাশ চন্দ্র ভৌমিকের ঋতিকে আমি বললাম যে বীরেন গোস্বামী। দাদা कहले বীরেন গোস্বামীর ঋতিকে আমি କହିଲି আজ্ঞা আমি বলতে পারবো না। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଥରେ ଆମ ଜଣେ ଭାଇ ବସିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ବିରାଟ ହାତ ଦେଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ବସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଚିଲିକା ଯୋଗୁଁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପାଉଛି। ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କଙ୍କଡ଼ା ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଯାଉଛି, ସବୁ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତା କଥାଟାକୁ ଧରିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ଯେ ତୁ କହିଲୁ ଯେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା, ପ୍ରକୃତ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାତ ଛୋଟେଇ ଆଣିକି ସାଇଜ୍କି ଆସିଲେ। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଣା ହେଲା। କହିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ତ ଅତଟୁକୁ ତୁ ଅତ ବଡ଼ করে বলছিস কেন? এই ধরনের অসম্ভব কথা বলি কেন? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କଥା ପୁରୀ ଠାକୁରାରେ ରହିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଛଟିଏ ଥରେ ଆମେ ସୁଆସ ଆଣିକି ବସିଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତା କରି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେ ମାଛବାଲା କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ତ ଏମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁତ ଜୀବ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର? ଏଇଟା ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୀଳା ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତା ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଆଜି ସେଇ ଅଭୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ଆଜି ରହିଥିଲେ, ବ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିକୁ ଆସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ଯିଏକି ବହୁତ ଅର୍ଥ ନିର୍ମିତ ହେଇଥାଏ। ସେ 1999 ମସିହାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଅଭୟ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବବୃହତ ମନ୍ଦିର। ଥରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଦା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି ଏକ ମନ୍ଦିରର ସେ ବହୁତ ବିବରଣୀ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତା କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଦା বলে দেন এই যে ভুবনেশ্বর শ্রী মন্দির হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ববৃহত্তম মন্দির। যেত মন্দির উদ্বোধন সরিଯାଇଛି 2 ବର୍ଷ পর্যন্ত কাଳବর্ଷ ଥିଲା। 1996 ମସିହାରେ ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିବି ଏବଂ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଅ। ସେଇଥରକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆସିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ର ବିହାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗଠନମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଥରକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା। ବହୁବାର ବହୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା। ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବୋଧନ ପରଦିନ ନିବେଦନ କଲୁ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁ ଦାଦା ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦାଦା କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ରହିବି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ମାନିବୁ। ଦାଦା କହିଲେ ତୁ ଯଦି କାଲି ସୁବାସର ବିବାହ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିବି। ସେଦିନ 1996 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହୁଏ। 29 ତାରିଖ ସେଇ ମାସ ଥିଲା, 29 ତାରିଖ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ବାବା ସିଏ ଅଛନ୍ତି ନର୍ଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ, ବହୁତ ଦୂରରେ, ତାଙ୍କ ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଘରୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦାଦା କହିଲେ ମୁଁ ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଗଲି, ମୋର ୱାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା। ଦାଦା କହିଲେ ହୁସି ହୋଇ ତାର ବାବା ହେଇକି ବିବାହ କରେଇବେ ଏବଂ ଆଗର ତାପରେ ତାଙ୍କରି ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଜଣେ ରୀତିକି ସେ ସୁଦାମ ବାରିକରି ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେଣି। ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କମଳତା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହିକି ସହଯୋଗିତା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସେ ବିବାହଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯାହା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଣି
ତାଙ୍କର ଲୀଳାଠାରେ ବହୁତ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଏ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦାଦାଙ୍କର ଅନେକ ସେବୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି କିପରି ଜୀବନ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୂଜବତ ବାବାଇ ଦା ପୂଜା ସିପାହୀ ଦା ପୂଜା ବିଙ୍କି ଦା ବାରେ ବାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆସି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉର୍ବର କରାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଶସ୍ୟଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ।